Okay, good afternoon mga suki, mga new arrival units diri sa Asia Japan Surplus Cebu branch. Okay, mo ni atong mga new arrival no, mga suki. Fuso Canter Mini Dam, Fuso Canter Mini Dam available. Available ni sa mga suki. Diapa pod. Fuso Canter Mini Dam na mga gwapo kay ning chassis. Likid, mga chassis, gwapo gyud. Available gyapon. Bangili na. Available Fuso Canter Mini Dam. Kaya po tayo laing unit available. Isuzu boom truck 4 section. Isuzu boom truck 4 section. Available Isuzu boom truck 4 section. 2.6 boom capacity. Okay, nasa tayo gwapo kayo nga unit nga hinugid kayo. Fuso Canter nga Mini Dam, gwapo gid kayo. Gikan sa ligid murag brand new. Iyang siding, ang iyang backboard murag wa gid maigo. Murag wa maagi karga. Ligid murag brand new. Chassis hinog kayo. Na ligid murag brand new. Siding, ang iyang mga flooring gwapo gid kay ni mga suki. Na flooring hamis gid murag wa gid karga. Okay, Fuso Canter na Mini Dam na po gilaing available nga Fuso Canter Mini Dam. Na po tay laing Isuzu nga boom truck. Isuzu boom truck available gyapon ni mga suki. Okay. Yan na po tay 4JG2 I-beam type na pass kay gapon. Yan na po tay Isuzu Elf 16 feet karon lagi ni nahali no Isuzu Elf 16 feet sold. Okay, nasad tay kani Isuzu 4JG2 I-beam type. Mga new arrival units Asia Japan Surplus Cebu branch.